को जोहार गे इन सुमति हंसदा तेज मिट्टे ना वीडियो कते आपे को तलारे हेज सेटर कना और नोआ दो हुयुग कना बर्धमान जिला रे अब सानताड़ कुड़ी गिद्रे मई प्रियंका हंसदा को नाहचार कते को गज कादिया ओना विरोध रे जीटी रोड ते हिंदे जागे हुई कना आदो ओना वीडियो गे चलो कटिज बो नेला नोआ वीडियो तला तेगे बो बडाया तेज 20 अगस्त 2024 बर्धमान जिला रे मई प्रियंका हंसदा को गज दे ओना विरोध रे जीटी रोड जागे जागे हुई कना और ओनारे आबोरिन सनाम कोई को सेलेक्ट कान तबुना जेमन की माझी परगना महल माझी माडवा तापुरे आदिवासी यूनाइटेड ऑफ फोरम आरो आयमा आयमा संस्था जतोगे नोआरे सेलेक्ट मेना कोआ आज जतो कोतेगे नोआ जागे दो जागे हुई से प्रशासन आबोआ नोआ दो माय मेल लुतुरा कना आबोई संतार कुड़ी गिद्रे कना जेतु संतार कुड़ी गिद्रे दो ओना खातिर गे सरकार नोआ दो बाय मेल लुतुरा कना और नोय बो नेलिया आदि करना घटना इदी कते नुना तोल पड़ो कना नुना मीडिया सोशल मीडिया रे नुना छोड़ाव कना किंतु आबोआ कथा दो बाको रोड तरह कना चिली हो इन नोय किछु किछु वीडियो को से सोशल मीडिया को नेले गया आबोरिन जहां तिना गे आबो संताड़ हपन को रैली से नोआ रोड जांगे दाको नोआ रे गोटा गे जतो संगठन के को रोड तरह कना ये आदि करना कथा दो किंतु आबो संताड़ से आदिवासी छाड़ा आबोआ कथा दो कोई हम बाको साब रकाब दा बाको कभार दा नोआ जे आबो इहो मिटन आबो बयहा से हपन एरा से कुड़ी गिद्रे को गज अकाद दिया नोआ कथा दो चिली हो किंतु बाको कभार तराया आबो दो आको कथा बो रोड तरह कान एटा को आबो कथा दो बाको रोड तरह कना आदो नोआ ना विरोध रे गे तेन दो जीटी रोड अवरोध होय कना और ओडेना चितर गे इन कटिज तलांग आपे को सलारिंग शेयरिया नेल तबन पे और जतो तिरले को हो नोआ रे बो सेलेदो मा और जतो कोते गे चलो बोन नेल मा और 3 दिन नोआ आबो हो नुकु एटा को लेका गे जुदी बाबो रंगाव ताहले आबो दो तीसरे हो सरकार दो बाय मे लुतुरा तबना आदो आबो हो नुकु सला गे पाल्ला कते आबो हो ताराम हुयु तबना और एबेनो अबन चेखा माबन चलो जतो को गे नोआ रे बो शामिलो मा आदो तबे बेसी कथा तो बई रोडेदा चलो ओना वीडियो गे कटी नितो दो नेल तबन पे और बेसी शेयर तबन पे और जतो को गे नोआ दो रंगा दरकार कना ओना उद्देश्य तेगे इन दो नोआ वीडियो दो कटी शेयर दा आपे को तलारे जे जतो को बडाय मा बो तिल्ले को बो बडाय मा और जहां को ना बाबो बडाय दाड़े का नितो धरी उनको को कटी बो बडाय दाड़े मा आदो चलो ओना वीडियो गे कटी नितो दो नेल लगे विक्षोभ दो चलाव इदी गे जतो दिन प्रशासन नुई क्रिमिनल बाय सब ओडकिया আমাদের পড়ুয়া নার্সিং স্টাফের একজন ছাত্রী আর 24 ঘন্টার মধ্যে আমরা ধরে আনব সেদিন আমরা বলেছিলেন আমাদের নেতৃত্বের কাছে সেদিনই আমরা ঘোষণা করেছিলাম যে ঠিক আছে এই 24 ঘন্টার মধ্যে আপনি আমাদের এখানে তিলোত্তমা থেকে শুরু করে বর্ধমানের যে মেয়েটা হত্যা হলো नुकु दो मिटन गिन मेता को अब बोन बाडाया तेहेन जे नोडे चे लगी बोन हे सेटर कना आबोरंग मिटन बोहा आबोरंग मिटन मिश्रा जहां पठुई तहा कना जहां अब बोन नेल करा सोशल मीडिया रे ओका लेका निशंस भावे को गज कदिया नोआ दो मेते ओना दृश्य बांग नेल गनोआ ओना लई तेगे तेहिना प्रतिबाद से नोयना विक्षोभ सूची से कना जहां तो जहां जांगे दाराम कामी होरा पुलिस 14 तारीख ना घटना टाल बहाना केते तेहेन 3 दिन अतिक्रांत कना निर्धारित तो बाको सब दारे गदिया दोषी ओना लई तेगे तेहिना नोआ विक्षोभ तेहिना पदबरत कर्मसूची नोआरे जीवन को नियगेन मेता कोआ जे देला आपे हो देला गरो तबन पे तीन आइमा जीवन को हेज करा एवं दरकारी अब पश्चिम बंग बन चला दरकार नोआ विषय निये मुख्यमंत्री विधानसभा रे जाना विबृति एमाय ओना संगते उयर तहन कना जहां विरोधी दल मेना कोआ जहां आबोरेन रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पर्सन निर्धारित नोआ बारे कथा बांग कोलेदा उनको अपन बाध्य जगवा दरकार उनको ओंडे कोन
ᱦᱚᱲ ᱟᱬᱜᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱵᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱪᱮᱛᱟन ᱨᱮ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟর ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱠᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱥᱩᱨᱚᱠᱠᱷᱟ ᱚᱠᱟᱨᱮ স্বাধীনতা দিবস রেনাᱜ আজাদি কা অমৃত মহোৎসব লাহারে নৌকানা ঘটনা ওই সরকার তো পদত্যাগ করা দরকার তা ওই সরকারের তো পদত্যাগ করা দরকার তা লজ্জা লজ্জা এই রাজ্যের লজ্জা ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ নিয়ে তিনটা চেক মিটার হীন মানসিকতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে অনুরোধ করছি আপনার বাড়ির মেয়ে যদি এভাবে হত্যা হতো 10 লাখ টাকা আদিবাসী সমাজের ছেলেরা দেবে আদিবাসী সমাজের মানুষও দেবে আদিবাসী সমাজের শিক্ষার্থীরা দেবে 10 লাখ টাকা আপনার ঘরের মেয়ে যদি হত্যা হতো আমরা দেবো এখান থেকে আপনাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে গেলাম जहाँ नेता मंत्री जहाँ लिया को लिया लेकिन अभी अभी मई करा संसद हत्या की देखिए आप नेता मंत्री पागल और कना मुझे को क्लूप का क्या मिता को नुका मुचा कुलुप कांड को तो ना मुचा सिलाई कथा को हुआ माने विधानसभा रे को चला करा आगामी निर्वाचन रे एमन मुचा बन सिलाई तको उनको ना विधानसभा सरकारी अबवा पैसा ते जहाँ गाड़ी अबवा पैसा ते जहाँ को बेतन ओने पूरा पूरी बंद तक मानो आइना उयर दो होते ओकोई को बन नेता को ना को उयर तहन मा ओना मुचा যখন বন্ধ কান্তে কুলুপ লেখা ছিল জীবন লেখা বন সিলাই কথা না বন উয়ের কাম আইমা গান স্টুডেন্ট को हेज जना लेखा होते दो ओना रेना परसेंटेज से लेखा के ओना संख्या बांगलाई गाना आमे नेल कदा हयतो हजार हजार हर को हेज जना नोरे पठियो को प्रथम खना नेतृत्व को एमदा एवं प्रथम खना मेना को गया लड़ाई रे मेना गया और लड़ाई रे के देखा हुआ तो प्रशासनिक अधिकारी के हुए छो और राजनीतिक नेता मंत्री और प्रशासन राज्य प्रशासन हुए छो जहाँ को बाको कना उनको चे मिता को से को लेदा ये भैया को बाको है कना उनको मेता गोया बोया देला आपे हो हिजुक जहाना कमी करन तो হয়তো बाको सेलेक्ट करना तेहेन बाड़ाई दो गब्बे पश्चिम बंग ব্যাপী নৌকাকে প্রতিবাদ মিছিল বিভিন্ন টোঠারে হুয়ুক করা আবো হয়তো বন বাড়ায় তেল পুরুলিয়া রে জেলা বান্দোয়ান রে হুয়ুক কনা ঝাড়গ্রাম রে হুয়ুক কনা ওডে হ जुवन को कराओ दा जुवन को मेना को नवा लहारे 16 तारीख रे बनियल का जे बर्धमान विश्वविद्यालय रे हुई कना बोलपुर रे हुई कना ओना पर विद्यासागर रे हुई कना जुवन को तो मेना को गया एम रे हो जाय जुवन को नीतो बाको एभन कना उनको जुवन दे मिटांगे बार्ता आम गोगो जुदी आम बाम बांचाव दाराया आमरे मेसरा जुदी बाम बांचाव दाराया कल आम चेर ना आम जुवन कना नुकुटे नवा कुकली ताहेना और है कि मैं टेम करा उनको सुखरा कमी करा सस्ती पे मैं उनको हर चेर सरकार যদি তো কামি কে তাহলে তো আবো তিন নটা আর গরে না দরকার বানতে হয় কারণ নিয়ে পিছে যেটা বাবন বুঝে যে নি তো অপরাধী ভাই গ্রেপ্তার কেনা অপরাধী যেভাবে নৃশংস যেভাবে হটকে গজে ওনার না তো একমাত্র দাবি যে উনি উনকা ভাবতে কো গজে মা দরকার তো ফাঁসি হুতা না মৃত্যুদণ্ড হুতা না নোয়ালেইতে সরকার যদি তো কামি কে আবো তো বাবন সরকার কামি মানে নির্ধারিত বাকে গ্রেপ্তার করে ওনা লইতে কে কহে যাহাই কোনো কথা বলে এটা সরকার কামি কেনা উনকু তো নিয়ে উইয়ের দেখো সরকার দে জাপি জোন করে উনি সরকার এবেন হচ্ছে ये अवरोध मैं तीन दिन तक होया नौका तो बन गई कनो नोडे जहां नेतृत्व को कोई केना मेंदो जहां अब जीवरे दिल दारे के बाबन केना जीवन को अब समाज रे से शुभ बुद्धि संपन्न नागरिक समाज नुकुआ चेतारे डिपेंडेंट नोडे दो कोनो कथा बांग चला ये कोई बाको जो खाना चेत दूसरे पे होया भूल से हो माने ऑलरेडी अपना एकदम कमी हो रहा मेना যে পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী সর্বত্র থানা ঘেরাও কর্মসূচি আবারও হবে এর জন্য বিভিন্ন নেতৃত্বরা যারা আছেন পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী এই কাজ করার জন্য ওনারা প্রচার শুরু করে দিয়েছেন কালকে থানা ঘেরাও হবে এবং এইখানের প্রতিবাদ এইখানের বৃহৎ অবরোধ কর্মসূচির মধ্য দিয়েও যদি আমরা সুরাহা না পাই পশ্চিমবঙ্গকে অচল করব মাননীয় আপনি খেয়াল রাখবেন আপনার পরিচয় আমার পরিচয় সামু মান্ডি ভারত জাতীয় ছাত্র পরিষদ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সহসভাপতি নমস্কার আর মি গংকে বন নাম হয় তো নোডে আগমন মাং সারি রে নুকো ন্যাশনাল হাইওয়ে কমিটি হাইওয়ে নি তো ইন্টারনেট গংকে को जोहार के पहले के पे ये अवरोध का तीन पे चाप निरूप करा अच्छा मा मीडिया बंधु अपने सोशल मीडिया से खबर पे छुड़ियो तब ना आले भारत जाकात माजी पारगाना महल साथ यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन पाटा आयमा सरहाव और आयमा दुलुड़ दिला तिहिन अवरोध जीटी रोड हुयुक कना
ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱯ ᱢᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱᱟᱜ ᱜᱟফᱤᱞᱚᱛᱤ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱚᱨᱟᱣᱛᱮ ᱵᱟᱫᱽᱫᱷᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ মানে জাহাঁ লেখা ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে মিডিয়াম লেকে মিডিয়া মানে মেন স্ক্রিন মিডিয়া এবং পেপার রেকো অল করা যে বর্তমানে জাহাঁ ঘটনা হয়ে গেছে ওটা নিশ্চয় মিথ্যে কানা এই দিকে চেম লিয়া বা আনন্দ বাজারে হলা কম বেশি তো সাব আকাদা হলানা ব্যাপার রে তবে অধিকাংশ মিডিয়া গে প্রিন্ট মিডিয়া হোক সোশ্যাল মিডিয়া হোক জাহানা নুকুয়া অডিও ভিজুয়াল হোক নোয়া সানামা রেগে আবো আদিবাসী কোয়া খবর কদো বাংকো হাইলাইটা বাংকো উদুগা এবং ওনাকো বায়াসাকো ইত্যাদি আদো নোয়া দো আদি দুঃখ রিনাক কানা আদি দুঃখ রিনা ওনা হতে আবো আরো বেশি সজাগো লাগাবনা আরো আবো হক ইদের হাতাও লাগিত লড়াই লাগাবনা তিহিন বাহালিকান কুড়ি গিদ্রে আবরেন বিটি আবরেন মাই গিদ্রে যাহাই দো যাহাই জীবন রেনা সিঁড়ি রে লেবেদ লিনা নৌকান জীবন কুড়ি গিদ্রে আবো সাঁওতারেন মেটে সম্পদে তাহে কানা উনি দো নার্স হ উনি দো দর্শন তে এমএ হ আদো নৌকান মেট মার্শাল কুড়ি গিদ্রে আবো সাঁওতা খন খুন নাই গজ কেদে এখন দুষ্কৃতি নোয়া দো আডি গে সাঁওতা রেনা ক্ষতি হুইনা আডি গে দুঃখ রেনা কথা ওনা হতে থেকে অবিলম্বে আডি তাড়াতাড়ি যেন দোষী সাবক মা বর্তমানে ñeloᱜ ᱠᱟᱱᱟ 7 আগস্ট মিটিং সেম খুন হয়ে গেল এই দিকে মানে বারবার অনেক বর্তমানে হয়ে প্রশাসন কি মানে গাফিলতি না তাকো তিহিন প্রশাসনার গাফিলতি রেনাক প্রমাণ কান গিয়া নোয়া অবরুদ্ধ গাফিলতি তো অবশ্যই মেনাক তাকোয়া আলে তিহিন 14 আগস্ট 7টা রে ঘটনা ঘটাও কানা আয়ুব বের 15 আগস্ট খন লেত্তা রে প্রশাসন সঙ্গে যুক্ত মেনাক লিয়া নডে নি এসডিপিও এসপি সঙ্গে রহ হলালে দুড়ুব লিনা আদো নুকুয়া কথা গে হুয়ুগ কানা নডে সদর থানা রে ওসি সঙ্গে আইসি সঙ্গে নুকু নুয়া কথা গে হুয়ুগ কানা যে আলে ডিক্টেট কাদালে আলে লে সাব কাদিয়া সাব কাদে খা উদুয়ালে পেপার পে সাব কাদিয়া 100 মানে 99% আলে রিজেক্ট কে তো কিছু মেনখান নিত দেবি আবো সমারে খুনি দো বাংকো সদর দাঁড়ে কালতে নুয়া আবো চরম সিদ্ধান্ত আতা হুই কানা যেটির অবরোধ হুই কানা তেহেনা হনি অবরোধে তিনে গান হর কো হেই কানা आयु मन 10-15 हजार तक हेजन गया नोडे ट्रैक्टर बन स्टेज अकदा ना ट्रैक्टर स्टेज को नेलमो कना एमनी तीन कते तो बांको नेलमो कना तबे नोडे शक्तिगढ़ धाबी हर को नेलमो कान तबना सनाम को गाड़ी सरहावार जोहार कारण नंकान दुख दिन जतो गड़ो को एमे थे विशेष के स्टूडेंट को पालिका ñeloᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱵᱚᱨᱳধ ᱨᱮ अड़ी कजा सही गे तिहिन स्टूडेंट को माइक को साबिदा रोड दा को आबो सावता रेना दुख दांदे रेना कथा को आंगोचिदा आर तिहिन लड़ाई मैदान रे मिना खुआ यूनिवर्सिटी रे आयमा बाबू मई मिना खुआ पठो गावतर आमा बाबू मिना खुआ जेलका समूह मड्डी बाबू मिनाय तबना उनका यूनिवर्सिटी रे आयमा स्टूडेंट तीन को हे कना उनको सनाम को गे भारत जाकात मजी परगना महल यूफा यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी संगठन पाटा कय अड़ी अड़ी दुलड़ अड़ी सरहाव যে নিয়ে পর যদি হয় অবরোধ পর যদি বাকো আজমা তাহলে খান চেক করে পদক্ষেপ হাতাও দা নোয়া খাটো কোটরা পদক্ষেপ কান গিয়া আর दोषी इमिडिएट बाय साब लेन खान नोडे दो पोनत परगना बा भारत जाकात मजी परगना महल बुद्धनाथ बू मिनाय तबना आबो यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन गंके को मिना कोआ नुको सनाम को सेंट्रल कमिटी डिसीजन को हतावा नुको जहां डिसीजन को हतावा आले लतार करा जिला लेवल मुल्क लेवल रेन गंके को दो आले उना बह पेरेज हताव काते उना कमी हरले सार सगुना ठीक अच्छा कोनी के दिन को खेलो उनको चेर सस्ती एम लेखन उनको এখন ভারত দিশম তো সংবিধান চালাতে চালাক খানা অকয় গজ দো বাম গজ দাঁড়াইয়া আপনার তো রেগিতে নৌকা বুঝুক কানা নিজে খুঁটি নাম লেখা দাল গজে গে হুয়া মেনখান নোয়া মা আর কই গে হুয়ু আদো আবো দো পুলিশ প্রশাসন চিতান আস্থা সংবিধান চিতান আস্থা মিনা তবনা দোষী সাব কাতে উনি চরমতম শাস্তি হইচুয়া ফাঁসি হইচুয়া মানে গনকে জোহার কি জোহার কে